बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर है आज का, दैट इज़ लेक्चर नंबर 10 ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम फॉर BBA सेकंड मैक्रो इकनॉमिक्स। आज हम रियल इनकम और नॉमिनल इनकम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हमने टाइप्स ऑफ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, GDP, GNP, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वो भी थॉरली डिस्कस किए हैं लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में। होपफुली आपने वो देखे होंगे। इसके बाद हम आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी की तरफ। यानी जो नेशनल इनकम है, कौमी आमदनी है, वो किस तरह एक मईशत में, एक इकॉनमी में फ़्लो करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी इकनॉमिक एक्टिविटी है, जो माशी सरगर्मियाँ हैं, वो एक इकॉनमी में, एक मईशत में या एक कंट्री में किस तरह वो सर्कल में फ़्लो करती हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चूँकि यहाँ पे आपके कोर्स में डिफरेंट सेक्टर्स गिवन है, सो आपके कोर्स ने सिर्फ यहाँ पे 3 सेक्टर्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन कहता है कि द प्रोसेस वेयर बाय नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर्स कंटिन्यूसली थ्रू टाइम। तो ये सर्कुलर फ्लो कहलाएगा। देखिए, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं इनकम, और एक हमारे पास होता है एक्सपेंडिचर। इनकम आमदनी के होती है और दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपेंडिचर, अखराजात होते हैं। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकम कहाँ से जनरेट होता है और अखराजात हम कहाँ पे करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को किस तरह एक सर्कुलर फॉर्म में इफ़ेक्ट करते हैं। सो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। सो in circular flow of national flow of model, 3-sector economy government intervention has also been accounted for, although it is still assumed to be a closed economy where the income flow is not influenced by the foreign sector. देखिए, हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। 2 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स एंड 4 सेक्टर की इकोनॉमी होती है। जब हम 2 सेक्टर की बात करते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी की, सो फिर हम उस फ्लो में सिर्फ हाउस होल्ड को लेंगे या हम फर्म्स को इंक्लूड करेंगे सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी में। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन होगा कि 3 सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस कर लें, सो फिर आप उसके साथ गवर्नमेंट सेक्टर को भी ऐड कर लेते हैं। ये तीनों क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती हैं। क्या इकोनॉमी कहलाती हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और हम इसको क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसमें फॉरेन ट्रेड इंक्लूड नहीं किया। यानी एक मुल्क का, एक मईशत का दूसरे मईशत के साथ, दूसरे जितने भी इकोनॉमीज़ या कंट्रीज़ हैं, उनके साथ कोई तिजारत नहीं होती। सो इसलिए हम इसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। सो इन योर कोर्स आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वो कितने सेक्टर्स पे बेस्ड है? 3 सेक्टर्स में। और उन 3 सेक्टर्स में हम हाउस होल्ड को लेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर को लेंगे और फर्म्स को इंक्लूड करेंगे। अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात होगी, सो फिर हम इसमें फॉरेन ट्रेड, जितनी भी हमारी तिजारत है, वो भी इस फ्लो ऑफ इनकम डायग्राम में इंक्लूड करेंगे। चूँकि हम का नहीं है, सो हम यहाँ से उसको इरेज करते हैं। सो इट स्टेट्स दैट in circular flow model, the 3-sector economy government intervention has also been accounted for, although it is assumed to be a closed economy. हमने यहाँ पे few assumptions ली हैं इस circular flow of national income की। फर्स्ट assumption ये ही है कि हमने 3 सेक्टर्स इकोनॉमी को लिया है, जिसमें हम हाउस होल्ड को डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर को लेंगे और सिर्फ फर्म्स को लेंगे। हाउस होल्ड कौन सा सेक्टर है? घरेलू जितने भी हम लोग, जितने भी हमारे घर वगैरह हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, सारिफीन है, ये हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। फर्म्स हमारे पास बिज़नेस सेक्टर है,
جہاں پہ گڈس کی پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر کیا ہے؟ ایک تھرڈ سیکٹر ہے جو کہ سب کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے ہاؤس ہولڈ کو اور فرمز کو. کیپٹل مارکیٹ جو سرمایہ کاری کے لیے ایک مارکیٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کہلاتا ہے. So, beside the income and expenditure of the household and business firms, government purchases or expenditures on taxation also come into play. Here, the government purchases are injections into the circular flow, while taxation is a leakage. دیکھیں سب سے پہلے آپ آتے ہیں ڈائیگرام کی طرف. ہاؤس ہولڈ فرسٹ آف آل کیا کرتا ہے؟ جتنے بھی ہمارا گھریلو سیکٹر ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن پرووائڈ کرتا ہے. فیکٹرز آف پروڈکشن سے کیا مراد ہے؟ عاملین پیدائش. ہمارے پاس لینڈ ہے، لیبر ہے، کیپٹل ہے، آرگنائزیشن یعنی انٹرپرینیورشپ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہاؤس ہولڈ پرووائڈ کرتا ہے. اور کس کو پرووائڈ کرتا ہے؟ فرمز کو پرووائڈ کرتا ہے. کیوں پرووائڈ کرتا ہے؟ اس مقصد کے لیے پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ گڈز اینڈ سروسز اس سے ان کی مدد سے پروڈیوس کر لیں. لیبر کہاں سے جاتا ہے؟ ہاؤس ہولڈ سے جاتا ہے. لینڈ کہاں سے جاتا ہے؟ ریسورسز وہ بھی ہاؤس ہولڈ سیکٹر سے جاتی ہیں. سرمایہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ بھی ہاؤس ہولڈ سیکٹر سے جاتا ہے. اور اسی طرح انٹرپرینیورشپ آرگنائزیشن بھی. اب فرمز اس کے ریٹرن میں کیا کرتی ہے؟ ان لیبرز کو ریوارڈ میں فیکٹر انکم پرووائڈ کرتی ہے. سو یہ فیکٹر انکم کس کو ملتی ہے؟ ہاؤس ہولڈ کو. کس کی طرف سے؟ فرمز کی طرف سے. اور کس فارم میں ملتی ہے؟ ویجز، رینٹ، انٹرسٹ ریٹ، پروفٹ، منافع، ان صورت میں ملتا ہے. ہاؤس ہولڈ اگر لیبر پرووائڈ کرے سو لیبر جا کے اس بزنس سیکٹر میں کام کرتا ہے، گڈس پروڈیوس کرتا ہے، اور ریٹرن میں وہ فرم ان کو ویجز دیتی ہے. وہ پھر ان ویجز کا کیا کرتا ہے؟ ان ویجز سے وہ گڈز اینڈ سروس واپس خریدتا ہے، پرچیز کرتا ہے. سو یہ پورا جو ہے یہ ایک سرکولر فلو ہے. اب اس میں گورنمنٹ سیکٹر کا کیا کام ہے؟ سو گورنمنٹ سیکٹر ہاؤس ہولڈ کیا کرتی ہیں؟ وہ ٹیکسز پرووائڈ کرتی ہیں. کس کو؟ گورنمنٹ سیکٹر کو. اسی طرح فرمز بھی ٹیکسز پرووائڈ کرتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کو. ریٹرن میں گورنمنٹ سیکٹر وہ ٹرانسفر پیمنٹس پرووائڈ کرتی ہیں ہاؤس ہولڈ کو. اور ٹرانسفر پیمنٹ سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی ہمارے پاس پینشنز ہیں، الاؤنسز وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں ٹرانسفر پیمنٹس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور جب فرمز ٹیکسز پرووائڈ کرتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر کو سو ان ریٹرن وہ گورنمنٹ سیکٹر سبسڈیز وغیرہ اور بہت سارے ایکسپینڈیچرز کرتے ہیں فرمز پہ تاکہ وہ فردر اور بیٹر پروڈکشن کر لیں. سو دیکھ لیں یہاں پہ اس ڈائیگرام میں سرکولر فلو آف نیشنل انکم میں دو ٹائپس آف فلو ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس فزیکل فلو. یہ جو ہے یہ فزیکل فلو ہے کیونکہ ہاؤس ہولڈ کیا کرتا ہے؟ لینڈ، لیبر، کیپٹل، انٹرپرینیورشپ پرووائڈ کرتا ہے تو یہ فزیکل فارم میں پرووائڈ کرتا ہے. بائی فزیکل فلو وی مین the flow or movement of factors of production, land, labor, capital from the household sector to the business sector. Household sector سے business sector میں for which the household sector is rewarded. On other hand, the goods and services produced by the business sector are sold to the household. یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس فزیکل فلو ہوگا. اور ریٹرن میں فرمز کیا پرووائڈ کرتی ہیں؟ گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ہاؤس ہولڈ کو. تو یہ بھی ہمارے پاس فزیکل فلو ہے. سو اس ڈائیگرام میں کتنے فزیکل فلو ہیں ہمارے پاس؟ ٹوٹل 2 فزیکل فلو ہے. ایک فیکٹر آف پروڈکشن ہے وہ فزیکل فلو ہوگا. اور جب وہ فیکٹرز آف پروڈکشن ایک بزنس سیکٹر میں اکٹھے ہوتے ہیں، گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں اور وہ گڈز اینڈ سروسز پھر ہاؤس ہولڈ خریدتا ہے سو وہ بھی فزیکل فلو کہلائے گا. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ ہے پیمنٹ فلو. The household is paid money as a reward for producing services of factors of production of firms. ٹھیک ہے. اب لینڈ، لیبر، کیپٹل اگر فرمز میں جا کے کام کریں سو وہ فری کام تو نہیں کرتے نا. ان کو ایز اے ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ ویجز ملتی ہیں، رینٹ ملتا ہے، انٹرسٹ ریٹ ملتا ہے، پروفٹس ملتا ہے. سو یہ منی کے فارم میں ہوتا ہے، مانیٹری فارم میں ہوتا ہے. سو اس لیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیمنٹ فلو کہتے ہیں یا مانیٹری فلو بھی اس کو کہا جاتا ہے. سو یہ پورے اس کا ایک خلاصہ تھا. ناؤ
एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्टली कंसिडरिंग द फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड द गवर्नमेंट. हाउस होल्ड सेक्टर pays income tax, commodity tax to the government. On the other hand, the government also make transfer payments to the household sector in form of various benefits and services like pension, funds, relief, sickness benefit, health, education and other services. वही बात है कि गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करती है, टैक्सेस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट सेक्टर को. और टैक्सेस किस फॉर्म में प्रोवाइड करती है, इनकम टैक्स की सूरत में, सेल्स टैक्स की सूरत में, एक्साइज टैक्स की सूरत में. इसके अलावा बहुत सारे और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह हो गई. तो इस केस में हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट सेक्टर को. ये टैक्सेस जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर का रेवेन्यू बन जाता है, महासिल बन जाता है. सो गवर्नमेंट इन रिटर्न क्या करता है, वापस हाउस होल्ड्स पे खर्च करता है. किस फॉर्म में, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स के फॉर्म में. और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उस पर हमारे पास पेंशन फंड्स हो गई, रिलीफ सिकनेस बेनिफिट्स हो गई, हेल्थ एजुकेशन हो गया और अदर्स सर्विसेज हो गई. यानी जितने भी हमारे पास वेलफेयर के काम हैं वो वापस गवर्नमेंट करती है हाउस होल्ड सेक्टर पे. The flow of income and expenditure between the business sector and the government is similar. Business firms pay taxes to the government. The government, on the other hand, provides subsidies, make transfer payments, and pays for the goods and services purchases from the business sector. देखें दूसरी साइड पे देख लें, फर्म्स क्या करते हैं, वो भी टैक्सेस प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, वैल्यू एडेड टैक्स के फॉर्म में, या जितने भी हमारे पास डिफरेंट टैक्स है वो हम आगे जाके पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे. उस फॉर्म में गवर्नमेंट सेक्टर को टैक्सेस प्रोवाइड करती हैं. सो ये टैक्सेस जो हैं ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू बनता है. और गवर्नमेंट इन रिटर्न एक्सपेंडिचर अखराजात किस तरह करता है, किस फॉर्म में करता है, इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़, ट्रांसफ़र पेमेंट्स करता है, या वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है उसी बिजनेस सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में. सो दिस इज़ होल स्टोरी ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेंशन करना है कि हमारे पास डिफरेंट कितने सेक्टर्स इकॉनमी हैं, 3 सेक्टर्स हमने लिए हैं. फिर आपने एजम्पशंस को डिफ़ाइन करना है और उसमें फिर आपने शो करना है कि इसमें फ़िज़िकल और रियल फ़्लो कौन सा है एंड मनी एंड पेमेंट फ़्लो कौन सा है और गवर्नमेंट का रोल क्या है और टैक्सेस किस तरह इसमें लीकेजेस होती हैं इस फ़्लो ऑफ इनकम में, लेकिन वापस वो गवर्नमेंट जो है किस तरह हम पे एक्सपेंडिचर करता है.